एमितिका वीर पृथ्वी रामचंद्र अच्छा अच्छा देवर्षि हाँ ताहले आपण कोन उपाय किछि नै उपाय जदि देवर्षि आपण किछि न कहिबे नले मु आपण को पाद को छाड़ीबिनी मो भिड़ीगिरी धरिबी कहले मारे हाँ पाद धरिले मध्य मु किछि करबे अच्छा अच्छा कारण रामचंद्र पृथ्वी रे एमितिया उठे वीर मारिबी बोइला मात्र के मारिबे रखी बोला मात्र से रखिबे। काहा को मध्य डरंती किंतु नाही। जनक पाखु जदि जिबु ताहाले तो स्वामीर मुंडटी रहिबो कहले देवर्षि हाँ ताल से जनक किए कहंतु मु जिबि कहले जाई परिमु हाँ निश्चय ताले सुने हाँ हनुमानंकर मां होचंदी अंजना 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 होचंदी सती स्त्री तांकर केते स्वामी भाईना कारण अंजनांगर अंजनांगर केतोटी स्वामी गिरे हाँ हाँ तीनोटी स्वामी अच्छा किए भाईना शिव एक पवन दुई केसरी बांधन तीन हाँ हाँ येला हाँ हाँ ना जदि अंजनांग पादले जदि शरण पशिबु ताहाले तो स्वामीर मुंडटी बंचिबो हुए तो स्वामींकर मुंडटे रही पारे ना अच्छा अच्छा ताले अंजनी अछंती कोठी हाँ ना अंजनी पर्वत ऊपर अच्छी कहले चालन ताले जिबा हाँ अच्छा भाई कोन रे। गले भाईना गले अच्छा किमिति गले भाईना रत्नावती गले अच्छा किमिति सेते बेले रत्नावती मनरे भाबिले हे राम जय राम जय गोविंद राम अंजनी पर्वत ठारे प्रवेश होइले हे राम जय राम भज गोविंद राम नारद देवर्षि पुणी मनरे भाबिले हे राम जय राम जय गोविंद राम बर कन्या को धरिण तहु चली गले हे राम जय राम भज गोविंद राम देखे मा अंजना जे बसी बोइले हे राम जय राम जय गोविंद राम सेते बेले रत्नावती मनरे भाबिले हे राम जय राम जय गोविंद राम मांकर पाद तले जाई न पड़िले हे राम जय राम भज गोविंद राम शरण गो मामा बोली डाक देले हे राम जय राम जय गोविंद राम भाई अंजना से तले गले अच्छा अच्छा चक्षु बुझी बसचंदी अंजना अंजना रत्नावती कन्या से तले गले अच्छा किमिति गले भाईना मांकर पाद तले जाई शरण पसिले प्रणिपात हेले सेते बेले अंजना बसी थिले हाँ हाँ नारींकर कंठ परि सुबुची भाबी भाबी रत्नावती कन्या कल्याण कले कल्याण कले हस्तर चुलिल मातर वज्र होइथिबो कपाल सिंदूर सिंदूर मालो केबे न निभिब रत्नावती आहुरी कांदिले अच्छा अच्छा कांदिबे नै कि हाँ हाँ अंजना दिव्य दृष्टि चाहिए लिखले दिव्य सुंदरी झियो अच्छा अच्छा कहले आलो मां हाँ एते सुना अलंकार पिंधी अच्छा अच्छा तू ए बन जंगल मते काहे बोलछु काहे के बोलुछलो मा तू को की- चोर हाबुडे जदी पडिबो ताहाले तते छाडिबो किलो मा तो तंटी उपाडी के नै जीवो एमिति कोथ लेगिरे आ किमिति भाईना प्रत्ये आजुगरे चोर थिले गिरे हाँ सेते बेले रत्नावती कन्या को अच्छा अच्छा अंजना सेते कल्याण डी कले किमिति कल्याण टिए कले भाईना कहले मारे हाँ तते तो मु कल्याण कली हस्तर चूड़ी वज्र होई थाउ वज्र होई थाउ कपाल सुंदर के केबे न लिभु किंतु तू कांदु काहे की काहे की कांदुछलो मा रत्नावती कहले मां हाँ आपण जे कल्याण कले कोन सत्य हेबो सत ना हेबो ना मा अंजना कले कोन हला हां मु जदि जगत रे सती ताहाले मो कल्याण मध्ये सत्य ए प्रश्न मते तू किए 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 तू के तू कहले मु हां तुम निज लोक निज लोक मो निज लोक मो निज लोक किए लो मा तू ना पाताल परे आपन नाती अछंदी हाँ, हाँ, कहले हाँ। अरे मो नाती परा मकर ध्वज हाँ, हाँ। कहले ताहांकर मु बहु ओ हो तू मकर ध्वजर बहु मो नातुणी किलो आ से कहतला मो नातुणी आ अच्छा चाउ कि कहले मारे हाँ तू तो बाहाइछु बाहाइछु हेले विवाहित नारी मानन जो कल्याण करे सेही कल्याणटा मु तते करछि करछि किंतु तू कांदुछु हाँ हाँ ना तते कोन कल्याण करछि ना कौन कल्याण करछो नारी मानकर स्वामीटी ईश्वर स्वामी को चरण स्वर्ग सते स्वामी को चरण स्वर्ग लक्ष्मी प्रतिव्रता नारी रो संगीनी स्वामी स्वामी प्रीति अपवर्ग माल सते स्वामी प्रीति प्रीति अपवर्ग स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म सते स्वामी सेवा नारी धर्म स्वामी पादे भक्ति अर्चना रे मोती अर्पित अपप्रीति अपवर्ग माल अर्पित करिबु कर्म माल अर्पित करिबु कर्म कले माल मारे। अर्पित करिबु कर्म इमिति कल्याण कले ता परे मध्ये तू कांदुछु अच्छा अच्छा कहले मां आपण जो कल्याण कले मते आपण को कल्याण मध्ये संदेह लागुछि संदेह लागुछि कहले कोन हां मो कल्याण रे पुणी तते संदेह संदेह लागुछि ना कोन अच्छा अच्छा कोन
कहले माँ ହଁ प्रभु रामचंद्र मो स्वामी मुंड हाणिया सत्य ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି हेले आपण जे कल्याणटा कले ହଁ मु तुम कथा सत भाबी ना ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥାକୁ ସତ ଭାବିବି अंजना कले कौन हैला मो वंशधर मुंड प्रभु रामचंद्र काटिबे ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି से कौन निज गोटे वीर ବୀର ଆଉ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କଣ କିଏ ବୀର ନାହିଁ ବୋଲି? रामचंद्र जिमटो गोटे वीर हाँ। मोर भी सिमि गोटे वीर पुओ अछि ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା रहलो माँ ହଁ मु पुओ को डाकुछि ହଁ କାଇଁ ଡାକିଲେ ଭାଇ ନା हाँ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଡାକିଲେ ଭାଇ ନା स्मरण कले अंजना हनुमान को ହଁ ହଁ କେମିତି ସ୍ମରଣ କଲେ ଭାଇ सेतेबेले अंजना जे मनरे भाबिले ଜୟ ରାମ ହେ हनुमान को भाई रे स्मरण कइले ଜୟ ରାମ ହେ हनुमान हनुमान मनरे डाकिले ଭଜ ରାମ ହେ खिनखिना पर्वते थिले वीर हनुमान ଜୟ ରାମ ହେ हनुमान आसन कंपिला घन घन ଭଜ ରାମ ହେ सेतेबेले हनुमान मनरे भाबिले ଜୟ ରାମ ହେ मां को विपद किछि पड़िछि भाबिले ଭଜ ରାମ ହେ ଜୟ ରାମ ହେ भाई रे ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା अंजना जेतले डाक देले हनुमान को ହଁ खिनखिना पर्वत रे हनुमान बसी राम नाम जपुथले ଜପୁଥିଲେ हनुमान का आसन सेतले कंपिला କମ୍ପିଲା हनुमान जानि पाले मां को किछि विपद पड़छि ପଡିଛି ए सेतेबेले हनुमान ରହିଥିଲେ ହେ मां को विपद पड़छि ଭାବିଲେ ହେ जेउ काले आनिथले गंध ବନ୍ଧୁମାନ ଦନ୍ନ ହ सेई परि रूप ହେଲେ हेले ହନୁମାନ ହ विकट रूप धरि ଧରି ଚଳି ଗଲେ अंजनी पर्वत पर प्रवेश ହୋଇଲେ होइले ହେ ରାମ ଯେ ଜୟ ରାମ ଯେ भाई ଭଜ ରାମ ଯେ अंजनी पर्वत पर हनुमान सेतले पहुंची गले ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା खंडे दूरे रही डाकिले हनुमान मां ମା ମା अंजना रागी गले कले कि रे तू मते मां मां बोल डाकुछु କାଲି ଠାରୁ ତୁ ମତେ ଆମ୍ମା ଆମ୍ମା ବୋଲି ଡାକେ कहले अम्मा बोल मां बोली मते डाकिबोनी ଆଚ୍ଛା हनुमान कले मां मु तोर पुत्र ହଁ ହଁ अंजना कले तू मोर पुत्र ହଁ तू मोर को पुत्र कोउ पुत्र कले रे मां बापा? मु सेई पुत्र ହଁ ହଁ हनुमान कहले हनुमान ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା अच्छा तू यदि मोर पुओ ହଁ ହଁ मु जहा कहबी तू कोन ताहा रखिबु ମା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ନା कहले मां आज आपण कोन होईछि କଣ ହୋଇଛି जे आपण कहबे मु रखि परिबिनी ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା मैं पाद छुई नियम करे ନିୟମ କଲେ ଭାଇ ए सुनी हनुमान ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ହେ मां को पाद छुई ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ହେ सत्य सत्य ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ମୋର ହ की कथा को हम ମା ଗ ମୋହର ହ तुम्भर कथा रखि ନ ପାରିବି मो प्रभु रघुनाथ पादे द्रोही ହେବି हेबी ହି ରାମ ଯେ ଜୟ ରାମ ଯେ ଭଜ ରାମ ଯେ ହଁ, ହଁ। ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ରାମ ଯେ कहले मां ହଁ म प्रभु रामचंद्र को राण खाई कहूची ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା आपण जहा कहिबे मु ମୁଁ ताहा ତାହା ତାହା ରଖିବି रखिबु तो ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ताले सुने रे बापा ହଁ मोर किछि नाही ହଁ ହଁ तो नातीर मुंडटी को रखे ନାତିର ମୁଣ୍ଡଟି ହଁ। ଏଇ ତ ଅଛି ମୋ ନାତିର ମୁଣ୍ଡଟି अरे प्रभु रामचंद्र ता मुंड हानिया में सत्य कर दैछंती ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯେମିତି ହନୁମାନ ଶୁଣିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ପୁରା ଝାଳ ପୁରୁଡ଼ି ବାହାରି ପଡିଲା କିହେ କିହେ ମା ପୁଣି କେଡେ କର୍ମ କଲ ଜୟ ରାମ ହେ ଏପରି କଥାକୁ ମୋର କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣାଇଲ ଭଜ ରାମ ହେ କହିଲେ ମା ହଁ ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକା କାଣ୍ଡ করে ବାଳି ପରିଆ ବୀରକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରାବଣ ପରିଆ ବୀରକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ମତେ ଛାଡ଼ିବେ ମତେ ନାଚି ଦବ ମା ତାଙ୍କରି ସହିତ ମୁଁ କଣ ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରିବି ହେଇପାରିବି ତାଙ୍କ ବହି କି ମୁଁ କଣ ଶରଣ ରଖିପାରିବି ହଁ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଜୀବିତ ହୋଇକି ଆସିପାରିବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅଞ୍ଜନା କହିଲେ ବାପାରେ ହଁ ତୁ କଣ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ବଡ ବୋଲି ଭାବିଛୁ କହିଲେ ମା ଖାଲି ବଡ ନାହିଁ ହଁ ହଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ହଁ ହଁ କୋଟି କୋଟି ଯଦି ହନୁମାନ ହେବେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀରାମକୁ ପାରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏକା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେହି ସରି ସରି ହୋଇପାରିବେ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କହିଲେ ଓହୋ ଏଇଥିପାଇଁ ଡରୁଛୁ ତ ହଁ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଲୋକ ଅଛି ରେ ବାପା ବଡ ଲୋକ ଅଛି ହନୁମାନ କହିଲେ ମା ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ବଡ ବଡ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବଡ ଅଛନ୍ତି ବଡ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଶୁଣେ ତୁ ହଁ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ତତେ ବିପଦ ପଡିବ ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିବେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସ୍ମରଣ କରିବୁ ତୋର ପିତା ପଞ୍ଚାନନ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବୁ ତୋର ପିତା ପଞ୍ଚାନନ ସେତେବେଳେ ହୋଇବ ତୋର ପାଞ୍ଚଟି ବଦନ ଯେତେବେଳେ ହୋଇବ ତୋର ପାଞ୍ଚଟି ବଦନ ଚିଣି ନ ପାରିବେ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀରାମ କୋଟିଏ ମନେ ରଖିଥା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ହଁ, ହଁ। ତତେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡିବ ହଁ ହଁ ଡାକିଦେବୁ ତୋର ସଙ୍ଗାତ ବାପା ସଙ୍ଗାତ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ନାଇଁ। ହରେ ମୂର୍ଖ ହଁ 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 ହନୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗାତ ବାପା କିଏ ରେ ନାଇଁ ମହାଦେବ ପରା ହଁ ମହାଦେବ ହନୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗାତ ବାପା ଆଉ କଣ
ଆରେ ଅଯୋଗ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାପା। ଓହୋ ନିଜ ବାପା। ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହନୁମାନଙ୍କର ଏମିତି କେତୋଟି ବାପା? ଆରେ କହିଲି ପରା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ତିନିଟା ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଗଲି ଭାଇ। ବାପାରେ ତୋତେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡିବ ତୋ ବାପା ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଦେବୁ। ହଁ ହଁ ସତ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଦେବୁ ମନେ ରଖିଥା ହଁ ତୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5ଟି ମୁଣ୍ଡ ବଦଳ ହୋଇଯିବ। 5ଟି ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ହଁ କୋଟିଏ ଶ୍ରୀରାମ ହଁ କି କୋଟିଏ ବଳରାମ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୋର କେହି କିଛି ଏ ପୃଥିବୀ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କରିପାରିବେନି। କହିଲେ ମା ହଁ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହନୁମାନ ସେତେବେଳେ ବିଦାୟ ମାଗିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନାତିକୁ ଧରି ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କଣ ହେଲା ଏ ଭାଇନା? ସମୟ ହନୁମାନ ମନରେ ଭାବିଲେ ଜୟ ରାମ ହେ ବଡ ବଡ ପଥର ଯେ ଓପାଡ଼ି ଆଣିଲେ। ଭଜ ରାମ ହେ ପଥରର ଏକ ପୁଣି ଗଡ଼ କରିଦେଲେ। ଜୟ ରାମ ହେ ଗଡ଼ ଭିତରେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତକୁ ରଖିଲେ। ଭଜ ରାମ ହେ ଚାରିପଟେ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ବିଛାଇଣ ଦେଲେ। ଜୟ ରାମ ହେ ପବନ ଯିବାକୁ ସେହୁ ରାସ୍ତା ନ ଦେଲେ। ଭଜ ରାମ ହେ ଜୟ ରାମ ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଘନ ଶ୍ୟାମ ହେ। ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଡ଼ କଲେ ହନୁମାନ। ହଁ ଭାଇନା ଭାଇରେ ପବନ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଆଉ ଦେଲେନି। ରାସ୍ତା ରଖିଲେନି। ହଁ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ରଖିଲେନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ହନୁମାନ ପୂର୍ବ ମୁଖ କରି ଗଡ଼ରେ ବସିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କଣ ହେଲା ଭାଇନା? ନାରଦ ହଁ ପତ୍ରଟିଏ ଧରି ଯାଇ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଭାଇନା? ହନୁମାନ ଗଡ଼ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ହଁ ହଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ଆଚ୍ଛା 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 ଦେବର୍ଷି ହଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ହଁ ଆଜି ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମତେ ଆଜି ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର କରିଦେଲେ। କୁଆଡେ ଆସିଲେ? କୁଆଡେ ଆସିଲେ? କହିଲେ ବାପାରେ ହଁ ତୋ ପ୍ରଭୁ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତତେ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା। ଦେଇଛନ୍ତି ରେ ବାପା। କହିଲେ କଣ? ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ ପତ୍ର ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି? ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପତ୍ରଟିଏ ନେଲେ। ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ର ବୋଲି ହନୁମାନ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ। ଲଗେଇଦେଲେ। ପତ୍ରଟି ଖୋଲି ପଢିଥିଲେ। ହଁ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ରେ ବାପା ହନୁମାନ ମୋ କଥା ମାନିବୁ। ନାତିଟାକୁ ତୋର ଧରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିବୁ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ପରେ କରିବି ପ୍ରଦାନ। ତୋ ନାତିର ପୁଣି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କରିନ ଛେଦନ। ହନୁମାନ କଲେ ଦେବର୍ଷି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦାସ ବଂଶ ନାଶ କରିବା ଯାର ଯାର ଅଟେ ମାନସ ଯାର ଅଟେ ମାନସ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ପଣେ ଲେଖା ହେ କୁହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ଦେବର୍ଷି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଖଟୁଥିଲି। କେବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଶା କରିନି। ହଁ ହଁ ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହନୁମାନ ତୋ ନାତିର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଦେ। ହଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଦାସର ହଁ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମାଲିକ ଚାହାନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି ସେଠି ସେ କି ପ୍ରଭୁ ପଣ କି ଲେଖା। ପ୍ରଭୁ ପଣରେ ଲେଖା। ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ରେ ବାପା ହନୁମାନ ମୋ କଥା ମାନିବୁ। ନାତିଟାକୁ ତୋର ଧରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିବୁ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ପରେ କରିବି ପ୍ରଦାନ। ତୋ ନାତିର ପୁଣି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କରିନ ଛେଦନ। ହନୁମାନ କଲେ ଦେବର୍ଷି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦାସ ବଂଶ ନାଶ କରିବା ଯାର ଯାର ଅଟେ ମାନସ ଯାର ଅଟେ ମାନସ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ପଣେ ଲେଖା ହେ କୁହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ଦେବର୍ଷି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଖଟୁଥିଲି। କେବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଶା କରିନି। ହଁ ହଁ ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହନୁମାନ ତୋ ନାତିର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଦେ। ହଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଦାସର ହଁ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମାଲିକ ଚାହାନ୍ତି ସେଠି ସେ କି ପ୍ରଭୁ ପଣ କି ଲେଖା। ପ୍ରଭୁ ପଣରେ ଲେଖା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ କଣ କହିଲେ ଭାଇନା? ଅଯୋଧ୍ୟା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ? ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ ହଁ ତାହେଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ରାମକୁ ଜାଣେ। ଯାଅ ପତ୍ରଟି ଫେରେଇ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋ ଆତ୍ମା ରାମକୁ ମୁଁ ଜାଣେ ରାମ ଅଛନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ। ପତ୍ରଟି ଫେରେଇ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଗଲେ ଭାଇନା? କହିଲେ ବାପା ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନା ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବିନି। କରିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି ମତେ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ହଁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ କାହା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? କାହା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ପିତାମାତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ। ସତ କଥା ଭାଇନା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ରକ୍ଷା କରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ। ହଁ ଆଉ ମୁଁ କଣ ମୋ ମାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ କଥାଟି ରଖିପାରିବିନି? ନିଶ୍ଚୟ ହଁ ମୁଁ ପତ୍ରଟି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନାଦ କଲେ ଭଲ ହେଲା। ହଁ ହଁ ଏଥର ଯୁଦ୍ଧଟି ଲାଗିବ। ହଁ ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମନରେ ଭାବିଲେ ହଁ ହଁ ମନରେ ଭାବିଲେ ଆଚ୍ଛା ପତ୍ର ହରି ପୁଣି ଭାଇଲେ ଉଠି ଆସିଲେ। ହଉ ହଉ ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମନରେ ଭାବିଲେ ହଉ ହଉ ମନରେ ଭାବିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ହଉ ହଉ ଦେଖିକରି ଚାରି ଭାଇ ତର ତରେ ଗଲେ ତର ତରେ ଗଲେ ଦେବର୍ଷିଙ୍କ
ପାଦ ତଳେ ଯାଇ ତ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଦେବର୍ଷୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେତେବେଳେ ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ଯାଇ ପଡିବ। ହଁ ହଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ହନୁମାନ ତୁମ ପତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ କଣ ହନୁମାନ ମୋ ପତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲାନି? କଲେନି। କହିଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ତୁମ ପତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେନି। ଭାଇରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁହଁଟି ସେତେବେଳେ ଶୁଖିଗଲା। ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ହଁ ସେ ପୁଣି ଆମ କଥାକୁ ରଖିପାରିଲାନି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଁ ଆରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ତୁ କଣ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଛୁ? ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଛୁ? ସେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ବୀର ମାରିବି ବୋଇଲେ ମାରିବେ, ରଖିଲା ବୋଇଲା ମାତ୍ରେ ରଖିବେ। ଆମେ କୋଟି କୋଟି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯଦି ହେବା ତାହେଲେ ଏକା ହନୁମାନଙ୍କୁ କେହି ସରି ପାରି ଦେଖେ ପାରିବା ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଡରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ହଁ ହଁ ଆଜି ଭଗବାନ ଡରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବା? କହିଲେ ଭାଇରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିନା ମୋ କଥା ହନୁମାନ ଆଚ୍ଛା, ସିନା ଆଚ୍ଛା। ମୋ କଥାକୁ ମାନିଲେନି କିନ୍ତୁ ତୁ ସାନ ଠାକୁର ବୋଲି ତ ତତେ ହନୁମାନ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ କରିବେ। ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଟିକେ ଲେଖେ, ହଁ ହୁଏତ ତୋ ଚିଠା ଟିକେ ପଢି ହନୁମାନ ତା ନାତିର ମୁଣ୍ଡ ଚାଲି ଆସିବ। କହିଲେ ହେଲେ ନା ଭାଇନା ମୁଁ ପତ୍ର ଲେଖିବି। ହଁ ଆଚ୍ଛା କଣ ଲେଖିଲେ ଭାଇନା? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। କେମିତି ଲେଖିଲେ ଭାଇନା? ଶୁଣି କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଜୟ ରାମ ହେ ଲେଖନ ପତ୍ରକୁ ଆଣି ଚିଠାଉ ଲେଖିଲେ ଭଜ ରାମ ହେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯେ ଦେଶର ରାଜନ ଜୟ ରାମ ହେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ନାମ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଜ ରାମ ହେ ଆରେ ବାପ ହନୁମାନ ମୋ କଥା ମାନିବୁ ଜୟ ରାମ ହେ ତୋ ନାତିକି ଧରିଲେ ବାପା ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିବୁ ଭଜ ରାମ ହେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ବାପରେ କରିବୁ ପ୍ରଦାନ ଭଜ ରାମ ହେ ତାହାର ମୁଣ୍ଡ ତାକୁରେ କରିଣ ଛେଦନ ଜୟ ରାମ ହେ ଭଜ ରାମ ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଘନ ଶ୍ୟାମ ହେ। ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପତ୍ରଟି ଲେଖିଦେଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲେଖିଦେଲେ ପତ୍ରଟି ଆରେ ବାପ ହନୁମାନ ମୋ କଥା ମାନିବୁ ତୋ ନାତିକି ଧରିଲେ ବାପା ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିବୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ବାପରେ କରିବି ପ୍ରଦାନ ତୋ ନାତିର ପୁଣି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କରିଣ ଛେଦନ। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରଟି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପଠାଇଦେଲେ ସେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ। ହଁ ହଁ ନାରଦ ପତ୍ରଟି ଧରି ହଁ ହନୁମାନ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇନା? ଗଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଦୁଇ ପଦ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାମ ନାମ ଗାଇ ଗାଇକି ଯାଇ ହନୁମାନ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ପତ୍ରଟି ଧରେଇଥିଲେ ହନୁମାନ କହିଲେ ବାପରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ପତ୍ରଟି ଦେଇଛନ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଦେ। ହନୁମାନ ପତ୍ରଟି ଖୋଲି ପଢିଲେ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ଲେଖା କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କଥା କହିବି ହଁ ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାନ ଠାକୁର ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେବେଠାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପର ତ୍ୟାଗ କରି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ସତ କହୁଛୁ ବାପା? ଆଚ୍ଛା ସତ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ। ହଁ ଶୁଣିବ ହଁ ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ପିତା ମାତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ ଯାଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ଭାଇନା? ଭାଇଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ହଁ 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 ଭାଇଙ୍କର କଥା ମାନିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାୟା ମୃଗ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଢିଆ ଦ୍ୱାର ଜଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ମାୟା ମୃଗ ଡାକଲା ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଲା ବେଳକୁ କଣ କହିଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେ ମୁଁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦ୍ୱାର ଛାଡି କୁଆଡେ ମଧ୍ୟ ଯିବୁନି। ହେଲେ ଚାଲିଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇଙ୍କର କଥାଟି ରଖି ପାରିଲେନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସୀତାଙ୍କର କିଛିଟା ଭର୍ସନା ସହି ନ ପାରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେତେବେଳେ ମାୟା ମୃଗ ଡାକ ଦେଲାକୁ ଦ୍ୱାର ଛାଡି ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ କଥାକୁ ଦେବର୍ଷି ସିଏ ମାନି ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା କେମିତି ମାନିବି ଦେବର୍ଷି ଗୋସାଇଁ କହିଲେ ହେ ଦେବର୍ଷି ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର କଥାକୁ ନାରଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନି ନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ମାନିବି? ଯାଅ ପତ୍ର ଫେରେଇ ଦେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଣ ଫେରେଇ ଦେଲେ? ନା ତ କହିଲେ ଭଲ କଥାରେ ବାପା କାହିଁକି ତୋ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ତୁ ରକ୍ଷା କରେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଆଉ ତୋ ମା କଣ ତୋ ପାଇଁ ବଡ ନାଇଁ କିରେ? ନାରଦ ପତ୍ର ଧରି ଲେଉଟି ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା 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 ସେତେବେଳେ ନାରଦରେ ମନରେ ଭାବିଲେ କି ବଗ ଚାଲେ ଡଗ ଡଗ ମା ଶାରଳାକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଢଗ ରାମ ହନୁମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବି ବୋଇଲେ କି ଅରୁଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ସବୁ ଖାଇ କରି ଶାଶୁକୁ ମାରି ଯେ ଦାଣ୍ଡରେ କରୁଛି ହୁରି ରାମ ହନୁମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବି ବୋଇଲେ କି ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଚେର ପୋଡ଼ା ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ଦେବି ଦିଅର ଗୋ
पिला को घड़ीए धर देखी करी नारदरे मनरे भाबिले कि मोबाइल धरिली हाते माइप दक्षिण मारिला नाते जे पड़ी गली चुली गाते अयोग्य अच्छा अच्छा कहूचु मोबाइल धरिलु हाते माइप दक्षिण मारिला नाते जे भाईना पड़ी गली चुली गाते हेला मोबाइल धरि काम फाम किछ न करथु मोबाइल धरि खाली कुछ काच करथले माइप मारि बनी ना से मझिरे सिन करलिया मु सुने मूर्ख नेगिरी अच्छा अच्छा हेले भाई हां नारद पत्रडे धरि अयोध्या पुर को आसी गले अच्छा किमिति आसिले भाईना कहले प्रभु ना हनुमान तुम पत्र को स्वीकार करले नाही आ तुम पत्र पठौनी जदि युद्ध करि अछि शीघ्र जाओ हनुमान सहित युद्ध कर सेतेबेले रामचंद्र कहले ठीक जदि हनुमान हम कथाडी को मानिलेनी ताले बाध्य होउ हम युद्ध करबा ए सेतेबेले रामचंद्र रहिथिले हे अयोध्या सैन्य बल सज करले हे युद्ध करिबा को बाहरी पडिले हे नारद मुनि तहु चली गले हे पातालपुरे प्रवेश होइले हे भाई हाँ अयोध्यार सैन्य बल से युद्ध करने बाहरी पड़े अच्छा 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 देवर्षि नारद हाँ पातालपुर जाई पहुंची गले अच्छा ले भाई हाँ रामचंद्र युद्ध करने जाई पहुंची गले हनुमान पाखरे हनुमान पाखरे चाहिए हनुमान तीन बल रामचंद्र कौन कले भाई ए सेतेबेले रघुनाथ रहिथिले हे निज धनु को कंदरु काढिले हे तोणी मध्यरु बाण को काढिले हे कस्तूरी त्रोहिरु काढिले हे गुण मध्यरे नहीं जोची देले हे मंत्र बढ़ी बाण को छाड़ी देले हे कतुरीश्वर तहु चली गला आकाश मार्ग रे गर्जन गला हनुमान वीर तहु रहिथिले हे राम राम हृदय डाकिले हे आत्मा राम को मने सुमरिले हे जेतेबेले बाण देला नाइण हनुमान कंदे छंदी श्री राम लक्ष्मण राम जे जय राम जे भज राम जे भाई रे हां बाण चाहि जे हनुमान कांद ऊपर अच्छा अच्छा श्री राम लक्ष्मण विराजमान होइचंदी हां हां बाण सेतले भावना कला केडे बड़ सत्य केडे बड़ अच्छा अच्छा बाणटी सेतले फेरि हां हां ए सेतेबेले रामचंद्र रहिथिले हे ब्रह्म बाण तोहिरु काढिले हे मंत्र बढ़ी बाण को छाड़ी देले हे ब्रह्म बाण तहु चली गला आकाश मार्ग रे गर्जन कला हनुमान वीर तहु रहिथिले हे राम राम हृदय डाकिले हे रख रख कौशल्यानंदन ब्रह्म बाण रे नेउची पराण ए सेतेबेले बाण तहु चली गला हनुमान को मारी बिबोइला हनुमान महाप्रभु रहिथिले हे राम राम हृदय डाकिले निजर छाती को चिरी देले हनुमान असले निज छाती हेन तो हेन तम छातीटा मो छाती काई कोन होबे तमे चिरी देलो जे मु अरे हनुमान असले निज छाती को चिरी दिथि हां हां रामचंद्र भावना कले मु आठी हनुमान को चिनी पारिबे नाही सैन्य मान कले सैन्य माने हां हां युद्ध बंद करो अन्न लगा मु झास देबी सैन्य माने जाई अच्छा अच्छा बनस्तर हस्ते भंगा चंदन गाठणे कुंड खोली अग्नि लगा आहा रामचंद्र प्राण हारिया पे अग्नि को स्तव कले किमिति स्तव कले भाई ना अग्नि को स्तव कले हां हां हनुमान भावना कले मो प्रभु प्राण होछंती बोली जाई हां काठाणिया पे चली गले अच्छा अच्छा तापर कोन हला भाई ना नारद आसी रामचंद्र कले प्रभु हां आहे मुंड काटिबा तो शीघ्र मुंडटी काट कारण घर द्वारे हनुमान नाही वर्तमान अछि मु काट शीघ्र मुंडटी काट हनुमान नाही मुंडटी काटी दियो काटिले भाई ना ए रामचंद्र तो रहिथिले हे कोदंड धनु तळु उठाइले हे कतुरीश्वर त्रोहिरु काढिले हे गुण मध्यरे नै जोची देले हे पवनाश्वर त्रोहिरु काढिले हे गुण मध्यरे नै जोती देले हे मंत्र बढ़ी बाण को छाड़ी देले हे मंत्र बढ़ी बाण को छाड़ी देले हे सेतेबेले बाण तो चली गला चंद्रकांत मुंडडा को छिंडाई आनिला तापथरे पवनाश्वर चली गला मुंडडा को जे उठाई आनिला रामचंद्र करे नै समर्पिला रामचंद्र करे समर्पण अच्छा 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 भाई रे रामचंद्र मुंडटी को धरी हां निज गुरु को विश्वामित्र को डाकिले अच्छा किमिति डाकिले भाई आसी से मुंडो रोधनी तिलक जसश्री हो रामचंद्र बोली कहिले हनुमान आसी देखिला को तांको नातिर मुंडडा छिड़ी जाईछि जेतले नातिर मुंडडा छिड़ी जाईछि हनुमान सेतले देखि छथि संगे संगे प्राण हारिया पे स्तव कले उद्यत हेले जेतले स्तव कले पवन ब्रह्मा शिव तीन जण मिसी आसी पहुंची गले पचाले हनुमान रही जा हां हां हनुमान कले मो तो नाती रहलानी हां हां मो रही कोन लाभ कोन तो नातीर मुंड रहिबो अच्छा किमित रहिबो गड़ भितरु पुणी गंडी को आनिले विश्वामित्र हस्तरु जे मुंड को आनिले गंडी रे मुंड टाकू सेटिंग जोड़िले गंडी रे मुंड टाकू तहु जोड़ी देले कमंडल उने जल को छिंचिले मृत्यु संजीवनी मंत्र पढ़िले वेदवर पढ़िले वेदवर उठी बसिला पुणी चंद्रकांत वीर सतले अच्छा अच्छा धन्य सीता धन्य प्रशंसा बोली प्रशंसा अच्छा 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 रामचंद्र जाई हां हां हनुमान जाई
रामचंद्र सो मान्य धर्म हेले सेतले हनुमान प्रभु पाद तले पड़ी कहले प्रभु कौन कल आज दास सहित युद्ध कल अच्छा अच्छा रामचंद्र कहले बापरे मुसना युद्ध कली मु थिली कोडी थिली केउंठी तो हृदय मधरे मु थिली अच्छा अच्छा मोही मोड़ा हेले बापरे तू ही अटू काठ मोही मोची खाऊ तो मुंड के करिबो काट जेते दिन पृथ्वी रे चंद्र सूर्य थिबो हनुमान नामटा बाबू रे अमर होइथिबो हनुमान विद्या मागी मां का पाखु गले अच्छा अच्छा कहले मां तुम कथा हम रखिली अंजना मां बड़ बहुत खुशी हेले कल्याण कले अच्छा अच्छा जेते दिन पृथ्वी रे चंद्र सूर्य थिबो हनुमान नामटा परे अमर होइथिबो कलि जुगे जन हनुमान को डाकिबो केडे बड़ संकट तार मोचन होइबो हनुमान विद्या मागी अच्छा अच्छा युद्ध भूमि रे आसी पहुंचे अच्छा तापर कोन ला भाई ब्रह्मानारद शिव विद्याय मागिले कैलास दशमंतीपुर रे प्रवेश होइले सेते बेले चित्रांकुर मकर ध्वज विद्याय मागिले पाताल वंती को प्रवेश होइले सेते बेले रामचंद्र विद्याय मागिले तिनी भाई को पुणी संगरे धरिले अयोध्यापुरे आसी प्रवेश होइले हनुमान महाप्रभु विद्याय मागिले खिंखिना पर्वत ठारे प्रवेश होइले शुणिबु कि रे पालिया हेतु देई मन अयोध्यारे मिलिले को राजीव लोचन अयोध्यारे रामचंद्र होइले क प्रवेश हे होइले क प्रवेश रत्नावती बाहागर होई गला शेष अयोध्यारे रामचंद्र होइले क प्रवेश हे होइले क प्रवेश राम हनुमान युद्ध होई गला शेष राम गोविंद हे गोविंद राम राम नवीन सुंदर हे कालिय मर्दन जय जगन्नाथ जगतर नाथ ओडिशा ठाकुर हरि सते ओडिशा ठाकुर हरि शेखर सुदाम बांछा पूरी जाऊ तुम्भ नाम धरी धरी हे हरि तुम्भ नाम धरी धरी हरि तुम्भ नाम धरी धरी